In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. My dear young people, मोगाच्या युवा सणानो very good morning तुमका बरो दीस and म्हाका warm welcome to this few minutes of adoration. आणि आराधनाच्या या काळार आम्ही तुमका जायते स्वागत मागता. How happy and fortunate we are आम्ही कितले खुशाल आणि भागी to आसा rise up this morning, या सकाळी उठोंक to begin this new day, ओ नवो दीस सुरू get करूंक God's blessings देवाच्या बेसावानी and pray and worship Him आणि ताचे लागीं मागूंक आणि who has आराधन given करूंक us life, कोणे आमका जीवित who has दिला given us this day, कोणे आमका हो दीस who दिला has blessed us with number of talents. कोणे आमका जायती तालेंता दिल्यांत. We are living, we are moving, we are in the season of Easter. आम्ही आता आसा पास्काच्या काळार We are people of resurrection. आम्ही पुनर्जीवनपणाची मनशां We have experienced God showing us the way. आम्ही पळयला कशे देवान आमका वाट There is a दाखयल्या. success after our failures. आमचे सगळे सोलवणे उपरांत आम्ही सफल There is जाता. a rise after our fall. आम्ही पडल्या उपरांत आम्ही उठता. Such a God, such a mighty, powerful Jesus असलो देव असलो शक्तिवंत जेजू is with us. आमचे सांगात आसा. This should be our trust. ओ सायचे आमचो This should be our विश्वास. faith. ओ सायचे आमचो That our भावार्थ God is going to be with us की आमचो देव आमचे सांगात आसतलो. all the walks of our life. आमच्या जिविताच्या हर कामेटांनी Come, let us invite येया आम्ही the ताका स्वागत Eucharistic Lord करूया. amidst us येवकरिस्ताच्या सोमयाक and आमचे receive मध्ये His घाल blessings, आणि ताची बेसावा that He स्वीकार may करूया. help us तो आमका कुमोक करू to walk in the way of our life. आमच्या जिविताच्या वाटेर चलोंक.
My dear young people, मोगाच्या युवा सणानो for the day, आयच्या दिसा let खातीर us take a theme आमी घेतया हो विशय that put God first in your life. तुमच्या जिवितान पहिलो स्थान देवाक दिया. Place God first in your life. तुमच्या जिवितान पहिलो स्थान देवाक दिया. For this we can take a gospel passage आजा खातीर आमी घेता हांव शुभ from वर्तमान Gospel of Matthew, माती वाचो वांचेल chapter 6, अवस्वर 6 verses 33. वोल 30 आनी 3. देखून सदा तुमी पहिले देवाचे राज आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर्व वस्तूय तो तुमकां दितलो. Strive first for the kingdom of God. सदा पहिले देवाचे राज. My dear young people, we have millions of things to do. मोगाचे युवा सणानो आमकां जायती संगती करूंक We आसात. move every day हर एका दिसा आमी to जियेता. accomplish the tasks that are given to us. आमकां दिल्ले ते काम सफल करूंक We move. आमी काम We know what करता. is prayer. आमी पळयता कितें मागणें आसा. We know to prioritize the things in our life. आमच्या जिवितांत आसले सगळे ते आमी We go with पळयता. the job, we go with the friendship, we go with the shopping, we go with the family. आमी कामाक वेता इश्ट सांगाता आसता आमी कुटुंबा सांगाता But आसता. in all these things we forget to place God first. पण ह्या सगळ्यांनी आमी देवाक पहिलो स्थान दिवंक विसरता. Scripture says, seek first the kingdom of God. पवित्र पुस्तक म्हणटा पहिले सुद्धा Rest देवाचे all will be राज given to us. आनी सगळे तुमकां दितले. Whatever we do, everything is important in our life. आमी जे कितें करता ते सगळे But गरजेचे. before doing all these things, पण ते सगळे करचे we पहिले need God's blessings. आमकां देवाची We need बेसावा to जाय. place God first in our lives. आमी देवाक पहिलो स्थान Therefore, दिचे. this is a wonderful time. देखून हो असा It's a अपूर्वाचो good काळ. opportunity for us. आमच्या खातीर बरो अवकाश. Early this morning, या सकाळी फुडें coming around this Eucharistic Lord, या युकरिस्ताच्या सोम्या मुखार giving येवचे God's blessings, आनी ताची बेसावा for the सोदची. day. या दिसा that खातीर He is going to be there with us till the end. तो अखरी पर्यंत आमचे सवे He is आसतलो. going to help us. तो आमकां कुमोग He करतलो. is going to help us out in all the tasks that we are going to undertake today. आमी करच्या हर एका कामांनी तो आमकां कुमोग करतलो. Therefore, our scripture says, my dear friends, देखून देवाच्या उतरान सांगले बरी trust विश्वास that दवरा everything is going to be given to us. की सगळे आमकां All मेळटले. the things that we are going to do will be done in our favor. जे सगळे संगती आमी करता तांतू देव आमच्या पक्षान आसा. Because you have come to Eucharistic Lord. कित्याक तुमी येवकरिस्ताच्या सोम्या To लागीं begin your आयले. day, you have come here. तुमचो दीस तुमी हांगा To थावन सुरू begin करता. your day, you wanted to hear the word of God. तुमी तुमचो दीस देवाचे उतर आयकून सुरू Today's word करता. of God will nourish you. आयचे देवाचे उतर will तुमकां help वाडवळ you. दिवं तुमकां कुमोग Will करूं assist you to think that we all of us need to place God first in our lives. तुमकां कुमोग करूची तुमकी की सदांच देवाक पहिलो You स्थान know, we have a दिसे. beautiful example from the scripture. आमचे लागीं बरो उदाहरण आसा. When Jesus sent all the 72 followers, the disciples, जेतना जेसूक ते 72 all लोकांक of ताणें them went धाडिल्ले back. ती सगळी वेगळी They came back after their ministry. तांच्या मिसा वापरून पाटी आयली. Jesus asked them, जेसून तांकां विचारले did you lack anything? कितेंय तुमकां उणें पडले की They said nothing. तांणी सांगले कितेंच You ना. see, when they did first the kingdom of God, पहिला तेन्ना तांणी देवाचे when राज they did सोडले God's work, तांणी देवाचे काम केले they were taken care. तांकां देवान Because सांभाळले. all of these people left everything and came. या सगळ्या लोकांनी सगळे सोडून ती Now, one आयली. of the disciples saying that we left home, we left our nets, we left everything and we followed you. शिसान आपले घर आपली झाडां सगळे सांडून जेजूचो पाटलाव You केलो. left everything. Jesus is asking, have you lacked anything? जेजून विचारले सगळे तुम्ही सोडून आयल्यान कितें They म्हणी उणे say, आसा गी they say nothing. तांणी सांगले कितेंच ना. Therefore, my dear friends, देखून मगाचे इश्टानो we all of us need to be busy. आमी सगळ्यांनी मग्न रावचे. But let you not be busy पण आमी इतले मग्न जावन नसो without being productive and fruitful. आमी फळां बरी जाय नासतना. So do not be busy, देखून तुम्ही मग्न जाय नाकात but be productive. पूण फळां बरी Be जाया. productive in your work. तुमच्या कामान फळां बरी जाया. That can happen ते जातले only when we are filled with the Holy Spirit. फकत आमी पवित्रात्म्यान भरतना. That is possible ते जातले only when we have God's blessings in our life. आमच्या जिवितान देवाची बेसावा आसतना. The time of resurrection, पुनर्जीवनपणाचो वेळ. these days you will be hearing the word of God. या दिसांनी तुम्ही देवाचे उतर That ऐकतले. how the risen Christ कशे पुनर्जीवन क्रिस्त empowered different individuals वेगवेगळ्या लोकांक उर्बा दिता and appeared at various places आणि वेगवेगळ्या सुवातींनी तो and दिश्टीक how he पडता helped them आणि कशे तो तांकां to कुमोग be करता more strengthened in their faith. तांच्या भावार्थान बळवण जावंक. You and me have
come this morning. हांव आनी तुमी ह्या सकाळी Let आयल्यांत the Eucharistic Lord bless all of us. येवक्रिस्ताचो सोमी सर्वांक That आशिर्वादीत our करूं. day will be blessed. आमचो दीस Our बेसावानी faith करूं. may be strengthened. आमचो भावार्थ वाडूं. We may not lack anything. आमचें तें कितेंचो उणेपण But we आसूंक will नसो. be productive. आनी आमी फळां बरीच जातले. Come, kneel down and receive the blessings of Jesus our Savior. येया दिंबेर पडया आनी जेजू सोडवंदाराची बेसावां स्वीकार करया. My dear friends, मोगाच्या इश्टानो, ask for His assistance, His help, ताची कुमोग तुम्ही मागा. His presence in each of your life. तुमच्या जिवितांत ताचे हजरपण. Thus we may become a productive people. त्याद्वारे फळां बरीत मनशां आमी Fruitful जातले. people. फळां बरीत मनशां We आमी may जातले. place Jesus in our life first. आमी जेजूक आपल्या जिवितांत पयलो स्थान दितले. Wish you all the best तुमकां आमी बरें मागता and success. आनी जायते सुफल May this जायचे. day of yours will be blessed ओ दीस तुमचो with आशिर्वादीत the जावं presence दी. of the Eucharistic Lord. येवक्रिस्ताच्या That सोम्याच्या you may हजरपणान place Jesus first in your life तुमच्या जिवितांत जेजूक पयलो and स्थान rest दिया all of your day आनी सगळ्या will तुमच्या be दिसांत successful one. तुम्ही सुफल जातले. God bless you. देव तुमकां Live आशिर्वादीत करूं. Jesus. जेजूक वयर उबारा. We pray in the name of Jesus. आमी मागता जेजूच्या नांवी. Amen. आमेन. Praise the Lord, dear brother. We are Sweden and Swizel from Bangalore. First, we thank you for getting us good marks in our final exams. We had requested Brother Prakash to pray for us. To be successful in our exams, Brother prayed for us and gave us the Word of God. And we repeated the Word of God every day. And we got good marks in the exams. So we thank you, Lord, and Brother Prakash and team. Praise the Lord. Hallelujah.